Sabisi tuti vigatabat pusla ne woto wende na wen limana ne ren kutrunda arba tinan lerika kibay sombe ne more tasia la da pingi de lunda kibay ne nazakin tinan tim sebe William ti tenganaba alors Marc Christian Kabore rira bi Thompson Thompson no sous la tower so sombo ne ti putin de bin kasanga secrétaire exécutif ya Erika Tiari Willigameti ya jewe kiugu la binya kabamba tuli sous la tawle en sous la abkar me ne Burkina Faso tenganaba ya snaïlen tonre ampam absal se tesro snaïlen ti tum pak ning abson dorol basia zabnet en son sa abtonre en tonrelenda et parmda venam abson yi ne tenganaba 50 kota comme da falandi ta Berenice Zambilingo les prendre moron pitnedo. À la suite de ma nomination et de mon installation comme nouveau secrétaire exécutif, absen wa zinimam tum no wa lorol pore mamia kayam tinan to ron gilig timsa na namasneng ya le pour la mam ton nan ta Burkina Faso kanle senel to ron pam sonsra ne Burkina Faso tenganaba lam kelen tunu benre am pama agesro la nyabo senna yilente de pam bangre bu totolet na man to ton ron tume etom no ning pour un etsembewa le fame asna yilen to ron pam songre bu totole te tum ni sa fa gilike peton hanan tuma abeton ron tuma tayinema tum kang melet fa gilike pesemi ti azabla ne tan soba sotsa tumme te tenga ton pam yidiri so wan ton yida bi samsanua tema nimbuidu la sendeng tom keng tawle am dika nore ne ton tum nore fa gilike pe yuringa am pusba nebtoro ne yeli buto tol sinzin rahma te o sabab ti neb sanda mi wena yaksa lamlem le tunube ne balan wiligi atam sun ko mpano ne yel ni sa fa gilike pe som pure de botonla la ton tum de me ya te ton tume ti yeli kan fa gilike pe ton mbore la me ya timsana namasmeng sandi kanore sin keneps sodasa sana nataba an ton tuma la masman raporon wa sodasa taw damba sombe abamakoa abamme sebra so kunze mbe tom point sanel ton nyon sule obuto tole ton tumna la ya meng mim ti patom si ya nanayi la be tom zugo tom kasanga yemel labna soron na wane la sodasa se kasanga sana zin son wata nan tunuga be nan ton kin vai sa buto to la no décret sanel ton gese nan ken ni ngap sana andi kan ton re ayon sulo buto to le top ton pam pam pour qu'elle puisse être le plus efficace possible. Yum fa autor ki ulasma nu su atanta yara ninga andunizanga sunyalasde amantia kansam rari Burkina Faso karsam damba pasaka tiara sulo wasna taba ratame yi kene la transformation syntakti sabab tinebe man karlam abiye men ken la ya sindig point antonan sarale ba kosra sibri Burkina Faso minsinga singeta kalmi bon gala buda go moyengo bam sum paziniri ya Burkina Faso minsinga singeta kalmi beda yelle professeur Kasum Maiga andirba kosda poka mikda brabo obsnati go nera samanutika ne pasaktial sulawa apton lebninga na kendre zugo et pamda venem sidi wotop kenda sinya soba yene ami valiant Sambs la lera wan logor pore pasak kira sulo tawdam sinya taba sinkede ni tenga sembe kuru wenwa ade pasak kira sunninga sembe kolonga wenwa wa nyaka yam ti panam basab tuma sinkede ni rankanga waye rewa abnyaka yam te kalsam dama nan kene sindigu porin nanti ko obsebra ministère ninga singeta karimbi bonra le budo goma wengali yella kenkende basanta zinga porin apamam ti ministère ninga singeta karimbi beda yelle en leben passe ebsebegun kasanga yi nande nimbamba alkasum mayra winigame Yami miti yam ya tikilzinga nidig panga sinkede ne kwalmbise zaba wenge reni yam nidig panga ayabum ton mesin nidig panga na yilenti yam ko ra ton pam de kre la ton kana taban tumne ti ton tumda to les bum sinan kite ti Burkina Faso wa keng to les sinkede ne kolonga wenge la ton boyeti zules ni sa sembe runda sina yilenti bkelen tu ronda yumda ko izugwa sinya nidig panga kolonga wenge wakati ninga nyokolo kol la fio kol sembewa ade kolonga pasakira sulo wataw damba winiga mete blata mete blebra ngese kolonga tentum ba na kendle mum singde ne tengata damba na ngeste zulo sa ton pam rokre asia katrawo winiga me
Tun dabo ya ci libran ni koronga tentum ba artum pala weng pala nakene ninga ton sindika be sar zugu ton ko so ni tinga taw damba yabtu ton libran sose tum de zugu sina yilen ton re en son ni bama libran ki waqasta ba pour absubone ti concours professionnel la Karonga tentum no pasa kal sulla kella men le ko se go nera tubton re en son tubton on pam so so buto tole en sose re lo fole abwini game tabla tameti sirla asambe l'école sonwa ton libre indique na ken tira la coste paquet lycée Philippe Zenda en liban passé lycée Bisiga Sembe centre SSOLme Runda ya alba autori ki rasma yobe ya runda me la tumno ninga san tarbangre ba ti man vais robuto tore mbores ne ton wanya runda zuga yel ti ma bum zang façon to yida zulu sa sambe son boneti agence nationale de valorisation des résultats et des richesses des innovations bangeti sulkanga sera kibakitba na wiliba abasan serande ab rare ni kidemde ablasam abayum pisi la numasa sentune la kasninga signal city a bangaba samborba sumbonde ti scientifique namba rari la bangati sinkenende aba kwa vena buto tole na ton tik ko zula wasinya borba sambor nyata bomninga abna tikle nyar tumna yaramba la tikle me en son kombiba tabton pa me nous tuma bom zang sun toronto yida ton afrika windiga san anluite et pamda aba sekasia soba ne sous le temps biga emle son compte da venam tumtara yasin sawro micro Nemni sumbe Burkina Faso kan bawri yambu to resna yilente Burkina Faso ton rangi rankeng tawra mbo ndabram bati shalsha damba apse kasana zinde nor pila tab soba ya sababan kitete nemni sumbe tawra nyondo wa nambul kiba kitba on okibari buto tole la wiligi te gen sa rapport avian yambu to le rala mete bol kiba kitba table kwai santasi ama mudu sawaro ya minister ning singe tabawra ba yel putin bin kasma contre la veine tigra ya tigning nan tigum hambawduba bangdaba wusugba mem pame la pomba pama rilam ti winig neba te bang ti ton zule kenra pama yolso rininga nan tigma nebning hambawduba pama ba ni nebning han ya ne buidon datan dikrinda manti na fanke bui neba faun te tigum taba ya chikanga raham pisila yo bra la singla mbahra raham pistan rari te nan sohni taba ngehi ton hmpama ya buen twen nafe dembuida ti ton tenga changa tawri a Dr. Luisa Wadosin ya anvara poten bin kasma a wuligame tikel na ye sababan tunugi tibam se kaboto nrabi ne sandap ten pam yambu to tole absen watanda tan to no tuma roda pusme ne bana jinde me ne bang bet na gom senamane wala fo handat man entreprise fo nandi ka nabum ton mane wala fo ha datan dik banger bera sampa mon bang nandi ka nabu na kenre bu wala fo ton dik kita le ba yoro donc dine bana jinde ro poa ngom nen taba ngese zulo isa beyene bangar ba sen pumda ton yi nafa ti Burkina Faso ton nkeng tawre voilà Elsan antin atiti kasanga boton rabsen singantin rada yasena yilon ton re en konyam la venen buto to le kombi bisa la parbab to ma wenge abat wala tan tum de bepton dik yama point en passant tum ti nahba. La coalition des patriotes africains du Burkina Kwaikwera Copa BFA Tambi Sera Kibakitba ya Zame l'absekane Kibakitba Kuzula da ya Kataka absentiki en sosneba sontoronto yida fansi ne Mali taktam taksam beba soka sampas zumbe abola Afrika temse tebtong Mali polis na ilen songba tizulera ton pa me yidigri bumzang sonto yida fansi sandawn datam bola nimbuzala sula seka ne fanso absombo neti sommet Afrique França aya bumbo sinya kidong yele fustaba mwa biu la kota meti ni sabla satem son kombi la 15 septembre il kanga poye il pamda la sine sawaro c'est à Copa BFA Tampiga souninga sombonde mouvement la France doit partir ta son contre Venom ntum tara berenzi zambele micro abanya kawala société civile andata te représente Montpellier ya France ya ton
société civile qui représente tondo aya sabab mo hati ton ko pa BFE ton sekar ko ide ton pa sak ne kenne kwai ra ton pa sak ne kenne bala shirka be kwa ya fana na kenne la auto ne to bratan ti ran wor société civile kan bala ma ka ton chef d'état rama ti ton nimbu da bank ti pasir mbebe top ton ya le la nda ton nimbu da mo sa nanti wena tab le ba manwana an waso ton non wen ton nanti bam date sana mi lam ti sir mbebe ne rapanya kati société civile de mata pamitire abara bonda société civile de mafa to bizine kongre wala tizina tab to ye ning sembe Montpellier wa ti société civile de mahan tabarabo bibi wala nyaka ba nyaka bramba to kenge la ba da handa auto menga run kan aton nan to hayam sira ton men kalira fran ton zamana ye ton palais la politique française hambe ton kawa ton parati donc ton parati yinga ton parati ton société civile ti représente ton yuringe ton ndatanta ton gouvernement ramba ya autone tina kende be ning dicté a fran ambassade wala ya ta ba terra nyawa ton pada ko ne kan ya pilim pa bambebe donc ton passa kende ta ba so mosa ton nan keng ne ta ba so ba ya ti ton yam ti Mali aba be zabar zu halt terra si accord ni Russie ton be songur zugo ton be ho vien fa winto hom pukunti kere ton be Mali pore bala mosman be el bundi to yak sambe to pabda bi ti pa zabara ti samsan na pam yam san koron ko ne da hambe bum zugo le bra bon kete songa ya zabe bala man Mali o mena ta ton bala buinga ton fa be pays sahélien ton fa be Sahel la pora ti yening man be no ya man Burkina bala men ye lambe be ton be Mali pore ton na songo bla winto ton na songo bla yungo ti fana han wat ni yeni be ton fa pa na ran sake donc ton ya de Mali be ho vient ton ko tan wenam ton na zin kab zugu wena ya ba wena chang ne tori ti Burkina Faso jene ha fa be pore ton pa sak ne fran ne colonialisme ne a impérialisme la ne bo ne do ho anti ambe pore ndata songa ton pa le da ko ne el kan he wasanda torstia andunizan kidimda karsamdari otori kiugo rasmanu swatangiliga ansore mosami manda bil buni yetenti kudum kome apakita kudum buli la kasamba basron toronto tara nyabo sankene guruguru ni son son wirundawa anto yira sankene na ton pam venam et pas ma karsam kudro tiase ziba bamma tumame toronto like bavusro be avusro zugu yemi kiugo 2005 yomde la abloro bavusro apontaba tarasro sankene kalonga nori santal zulu se Burkina Faso santo yida Burkina Faso son mon tikis kasninga songomda kalonga na ton wandemse en passé lycée Philippe Zenda Kabo le célèbre para akulimse contre la tarasro la TV man na ken lanti siraba teba owerse tide kotitizini ankil rayania ami Valien. Ya 1968 yumde la tiasa yiziba singab tuma sinkede ni koronga wenge la pipiziga sinya kaptabna karam kwama ya surugu solmuwa la bene abzinda yumpiga la yibu on karam kama relo golpore pama wasab ningab sambonde ti conseil pédagogique 1980 yumde relo golpore ablebi inspecteur 1986 yumde ninkanga siya karsamba anidik panga wenga a tiasa yiziba wini gameti runda kornga ayebum sum winigdi ten kudumde ableben le pasa me tia kornga ye balantwen ti ten yidigi atia sa yiziba sin ya kalsamba sin ke vusum winigame. Et quand nous étions ton sonwa ya kwamba ton darbe wo taba pouré la dasak da tumni se frangili ton baga bala kalsam damba sinda yeta la le midig de panga it koronga wenge ti zulwe ba yemre rakabe koronga pouré la runda bumba fan le baga toro ti bala yel wusuro en passé koronga wenge rin kitemeti bumba fangili le baga toro runda zaman dingat sen vi runda pourra kalsam damba sirdam pa ma soma e yawlandik bangal kanga antas karimbisa lesan yani inspecteur la 5e vusum 2005 ayumna abmuni gameti Burkina Faso yidigira lo yani koronga na kendra na yisoma la koronga na ken kangta zule sunundaruna kalsam da mala karimbisa wenge lesan yani kasama abmuni gameti Burkina Faso sirdam pirab menga 5e ni koronga somnum ni sabab sindikide antas karimbisa tia sei ziba kelun winigame. Il faut aller à l'extérieur. Nyam sanking tem sataba nyam nyetameti Burkina Faso tentum no basam bebe noa nidig de panga mam pasti ti ton serada me amba nidig banga ti luye ti bala nidig banga men ya tondo Burkina Faso kane koronga terezule se rati yeti go ne la liban passé koronga pasak ya sulo wa taw damba an liban passé karimbisa me ni kalsam damba
la san ya ne a tia sayi ziba abuni gameti koronga aya bum sen serden nitik panga la e base zule sin sifangi lisimbe runda sin kende Burkina Faso koronga wenga le logol pole ablebam pira na kini ninga ministre ninga singeta kalmi bon la budo gama waya ariel sindike sin kende tum kasanga sindatan vigiligi koronga wenga novembre kiuga sin wata a tia sayi ziba kelen wini game ton serden talla lekre an tase runda ton zaman ne mise sindate lekra ton passerda an sindi nore ladmi ti ton te songa meti koronga keng tawre ledziye rewa ayabum mam sam piada koronga tawdam sindike na kin ninwa ayabum sek piabo Octobre kiuga resmen noua 2021 wa yumna Burkina Faso kane mandatum kasanga sinkende nira kasang ninga anduno fagili sinyake onko kalsam damba latum kan ya boy amana sinu kena onko sgo nera tibjese abtuma na kendal yelle barka ami valia sambisi parbalapa tv katba yakamela da kibanante ke titpus yamner kama yimlim tum tasana relame titpus ti barka sinyak yam anjeta tv la nyokana bwen sera ti wana to kilinzining fa sonro ni sal panga pawdame rosi ankodo amina